Non prevalent sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong pagtanaw karong adlaw mga higala mga igsoon. Sa dili pa ta mo sugod atong komentuhan kining video nga usa ka Katoliko nga content creator nga usa ka Bisaya, no? Okay, atong paminaon. Akong lamas, tangad ra og tinuwa. Ako kanang Bombay na. Wa ako kapalit si bes dahon. Nahutdan tindahan na. Tangad akong butang oh. Green sabaw dole. Asinan tagamay. Asinan tagamay. Oh. Kung nang video di sa kataas kay engagement man. Oh, kaloyan ta ha. Siyahan ka mga idol. Kalgok tag sabaw ani. Tinuwa. Oh, kumplito eh. Naman. Pag ngonto na ni loto naman. Okay. Sa samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Lord, daghang gihapon kayong salamat sa matag adlaw. Magpasalamat gid kami kanimo Ginoong Hesukristo nga aniya kami kanunay nagapadayon sa among kinabuhi nga imong gigasa kanamo. Salamat sa grasya sa matag adlaw imong gihatag kanamo Ginoong Hesukristo uban sa akong mga pamilya tibok banay, hilabi na sa akong mga supporters, sa mga tao nga nagduol sa akong kasing-kasing nga naandam nagsuporta, hilabi na sa mga nakatabang na akong dako, sa akong mga followers, supporters, hilabi na sila nasod. Niabot man kaning video ha. Salamat kay tanan. Kining tanan akong pasalamatan kanimo. Amen. Samay samahan tanan sa Dios Santo. Amen. Okay, nanindak na mga idol. Pag-support lang ko ani mga idol ha kay magdungan to kaon mga idol. Dungan ta. So man naman tala ni sa. Atong nakita mga igsoon nga kini si Ramel Hudaya Pikiro nagpakita gyud sa iyahang pagka maayo ug diboto nga Katoliko. Nga naman, usa siya ka mangingisda apan iyang gipakita diha sa iyang vlog nga diin siya nagampo. Iya gyud kining gikapasigarbo nga siya usa ka tinuod nga Katoliko. Nindot nga panigingnan mga igsoon ang iyang gihimo. Og makita sa laing mga sekta ang iyang gihimo, ilaha kini nga sawayon. Mubasi kita mga igsoon diha sa balaan nga kasulatan og pagkahuman niana atong i-confirm unsay katudloan sa atong Catechism of the Catholic Church. Okay? Basa ako mga igsoon og mga bersikulo diha sa Biblia, kapitulo ug bersikulo. Ang unang bersikulo mga igsoon diha sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 nga naga-ingon. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an, ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Niya akong ipadayon sa versikulo 20, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nindot kay mga igsoon ang giingon ni Jesus, no? Iyang gikumpirma mga igsoon nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Klaro kay na mga igsoon. Ning maong bersikulo mga igsoon ni padayon kini sa panahon ni San Pablo. Diha sa iyang sulat sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 nga nagkanayon. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang
alang niadtong nangalaglag apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. No, tanawa mga igsoon, ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus binuang alang niadtong wala maluwas apan kanato nagiluwas sa atong Ginoong Kristo gahom kini sa Dios. Dili lamang diha mga igsoon, kundi ipasangyaw pa diha kini. Ha? Tanawa diha mga igsoon, diha sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 23 nga nagkanayon. Apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus. Kining mensahe dili madawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo. Oh, ang mensahe day ni Kristo, no, sa diha nga siya gilansang didto sa krus, dili gini madawat sa mga Hudiyo. Oh, ug sa dili mga Hudiyo. Ato man ang makita mga igsoon diha sa atong katilingban nga kanunay kita nila nga gipuna nga diin ngano daw nakitang mga Katoliko manguros, no, kanang mag-sign of the cross, no, ug nagkwintas pud ta og cross mga igsoon, no, adunay cross timaan nga si Kristo giluwas kita niya, no, ug aduna poy gigamit, no, kining Benedictine cross, no, nagigamit sa pag-deliverance, no, mao kana ang Benedictine cross mga igsoon. Timaan kini ato kini gigamit mga igsoon dili lamang kay palamuti o decoration kundi nagsangyaw kita mga igsoon sa cross ni Kristo. Muna mga igsoon, dili sayop na kita manguros or magkwintas og krus kay hinumduman man nato siya nagilansang siya sa krus mga igsoon. Karon ako nang basahon diha sa atong Catechism of the Catholic Church, no, mubasi gid ta sa Magisterium of the Church, katudluan sa simbahan sa Santa Iglesia Katolika mga igsoon. Diha sa numero 1671 mo ni ang gingon, among sacramentals blessing of persons, meals, objects, and places come first. Every blessing praises God and prays for His gifts. In Christ, Christians are blessed by God the Father with every spiritual blessing. This is why the Church imparts blessings by invoking the name of Jesus, usually while making the holy sign of the cross of Christ. Oh, nindot kayong katudluan sa Santa Iglesia Katolika mga igsoon nga diin kita gitudluan sa atong simbahan sa paghimo og sign of the cross. Mao na nga panahon sa Santos nga Misa atong makita sa pagsugod ang sign of the cross ug sa final blessing adunay sign of the cross. Diha sa panahon sa confession, panahon sa mga blessings, panahon sa bunyag, panahon sa mga sakramento nga atong saulugon diha sa Santa Iglesia Katolika. O gani man sa atong pag-ampo sa Santos nga Rosario, no? O kining mong Santos nga Rosario, magsugod kita diha sa pag-invoke sa atong creed nga adunay cross mga igsoon. O diha gani sa prosesyon sa mga solemne nga Santos nga Misa, mag-una gayud ang cross, no, nga dalon sa sakristan. Mao kana mga igsoon ang kamahinungdanon ngano nga kita manguros. Dalaygon ng Dios ug nun prevalivont hinumdumi nabuhi ta sa kalibutan dili lamang aron manginabuhi ug magpakabuhi kundili naghulat kanato ang kinabuhing dayon nga mao ang pagguyog diha ni Kristo sa tibuok nga eternidad. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo Brother Ramel
hudaya, pikiro sa imong video, timaan sa imong tinuod nga pagka content creator nga Katoliko. Non prevalent mga higala, mga igsoon, sa ngalan samahan sa anak ug si Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, ang atong mga kaigsunan nga Seventh-day Adventist, matud pa nila, dili ang simbahan ang patukuranan ug sukuranan sa Quran. The pillar and foundation of the truth. Matud pa nila na makakuno si Father Darwin Gitgano. Brad, nakipangutanan nimo ba? Brad, saman. Unsa may ikasulti nimo anang gingon ni Father Darwin nga ang pundasyon sa kamaturan dili kuno ang Biblia kundi ang ilang simbahang Katoliko. Ako ikasulti na, Brad. Sayop yun na siya nga pagpanudlo. Maunay pinakadakong bakak nga pagpanudlo. Kaya ang balang kasulatan, kung susiho na to sa 1:17, kung say gingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, kaya ang imong pulong, mauman ang kamatuoran. Sa to pa ang pulong di ay kamatuoran. Unsa man yung pulong? Biblia. Usukwahi sa gisulting ni Father Darwin nga ang pundasyon sa ilang kamatuoran, dili ko ang Biblia, kundi lang ilang simbang Katoliko. Kana siya, Brad, panglinglang nga pagpanudlo. Maunay pagpanudlo sa mga anti-Kristo. Mao nga atong basahon ang Biblia mga igsoon kung unsa to kabakak ilahang giingon. Atong basahon mga igsoon diha sa Latin nga Biblia mga igsoon. Mao kini ang Latina Vulgata nga translation. Si autem tardevero ot scias quomodo oportet in domo Dei conversarique est ecclesia Dei vivi columna et firmamentum veritatis. Mao na ang Latin mga igsoon diha sa Latina Vulgata nga translation. So atong tanawon pod mga igsoon kung ang Biblia nga protestante ang atong basahon diha sa molang gihapon nga bersikulo atong basahon mga igsoon, the Holy Bible 1611 edition King James Version. Mao kini ang Biblia, unang Biblia sa mga protestante mga igsoon nga nagkanayon diha sa 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Gi-emphasize lagi diri mga igsoon, gi-highlight nga ang the church, capital letter mga igsoon, no? Wala diri gibutang mga sekta kundi the church, no? Ug atong basahon ang Katolikong Biblia aron matugay yung mapamatud-an kung unsay nakasulat sa sama gihapon nga bersikulo. 1 Timothy chapter 3 verse 15 nga nagkanayon. But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. Mga igsoon. Unya diri sa 16 mga igsoon atong makita bisan pa man diri sa Biblia nga 1611 King James Version, nagisgot kini og relihiyon mga igsoon. Atong ipadayon sa 16, no one can deny how great is the secret of our religion. Nagisgot kini relihiyon nga mao ang simbahan. He appeared in human form, was shown to the right by the Spirit, and was seen by angels. Gi-recognize, nakitaan sa mga angheles mga igsoon. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven. Mao na ni mga igsoon ang katumanan kung unsa ang kinaiya nining simbahan nga mao ang pillar and foundation tungod kay gituohan sa tibuok kalibutan o gibayaw ngadto sa langit. Mao na ni mga igsoon
Ang katumanan diha sa sulat ni San Mateo kapitulo 28 bersikulo 20 mga igsoon. Atong basahon para dili gid ta malinla sa mga tao nga nagpatuo nga sa Biblia lamang kuno ug ang Biblia mao ang ilang pundasyon. Atong basahon mga igsoon kung unsay giingon diha sa Matthew chapter 28 verse 20. Mo ni ang nakasulat mga igsoon. And teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. No? Wala giputol mga igsoon, kanunay siya nga mag-uban kanato mga igsoon. Ang atong founder nga mao si Hesukristo mga higala. So atong padayunon diri sa usa ka Biblia mga igsoon, no? Kining Biblia nga gi-translate ni Saint Paul VI. Amo ni siya ang The New American Bible, no? Ingon ani kadako mga igsoon. Medyo 5 kilos siguro kini ang gibugaton. Diha gihapon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 mga higala. Nagkanayon, so that if I should be delayed, you will know what kind of conduct befits a member of God's household, the church of the living God, the pillar and bulwark of truth. Bulwark mga igsuon, but pasabot solido nga pundasyon, no? Kung maghimo ka og seawall o kining firewall, kinahanglan ang imong pundasyon mga igsuon lig-on, dili kini matumpag, dili kini malumpag mga igsuon. Una na kalig-on unsa ka mahinungdanon ang atong simbahan mga igsuon. So atong basahon karon ang Mayong Balita Biblia. Cebuano nga translation, Mayong Balita sa Biblia nga Katoliko. Muni ang basa aron samtang gayud pag-ayo. Apan kun malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kun unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Ang simbahan mga igsuon. Muna ginaingon po sa ubang mga sekta, kining more than 49 or 50,000 plus ka mga denominasyon sa tibok kalibutan nga nagingon sila nga walay relihiyon nga makaluwas. Apan mga igsuon, si San Pablo sa unang sulat ni Timoteo nagasulti diha sa bersikulo 16 kapitulo 3 gihapon, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Unsa kuno ang relihiyon diri? Nagpakita sa ingon nga tao ug namatud-an nga matarong pinagi sa espiritu ug nakita siya sa mga anghel. Giwali siya sa kanasuran. Nguna na ang kinaiya mga igsoon sa Santa Iglesia Katolika tungod kay sukad pa niadtong 33 AD hangtod karon giwali kini sa kanasuran. Bisan sa North Korea naay Katoliko mga igsoon nakasulod, maura ang gi-recognize. Sa China naay Katoliko mga higala. Ug padayon ta gituohan dinhi sa kalibutan o gibayaw ngadto sa langit. Dalaygon ng Dios mga igsoon, dili ang Biblia mga igsoon ang pillar and foundation of truth, kundi ang simbahan. Kay siya man ang upholder, siya man ang nagdala sa balaan nga kasulatan mga higala. Busa sayop ang giingon niadto mga Sabadista kadiin Bible alone didto sila magapanukad sa ilang pundasyon sa kamatuoran. At kalahian mga igsoon kay gitukod ni Kristo ang simbahan diha sa Mateo 16:18 ug iyang gisaaran diha
sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 20 nga naguban siya hangtod sa katapusan sa panahon. Ug mao kini ang katumanan mga igsoon nga hangtod karon ang Dios nagauban kanato. Og pinaagi nining simbahan namugna ug na-compile ang balaan nga kasulatan mga igsoon. Kabaliktaran sa mga protestante tungod kay gikan sa ilang Biblia nagtukod og simbahan. Sa mga Katoliko gikan sa simbahan nga gitukod ni Kristo namugna na-compile ang Biblia. Mao na ang kalahian mga igsoon. Mao na nga gikan sa Bible alone mga igsoon 50,000 ka mga denominasyon nga mga sekta sa tibok kalibutan naghimo og ila-ilahang simbahan. Mao na mga igsoon ang kalahian. Kita gikan sa simbahan atong naproduce ang balaan nga kasulatan. Apan gikan sa balaang Biblia sa mga Katoliko ilang giproduce, ilang gihimo ang nagkanain-laing mga sekta. Ang pangutana mga igsoon, kining 50,000 ka mga sekta, kinsa may tinuod sa ilaha? Kay Bible alone man ni silang tanan. Kinsay tinuod sa ilaha? Mao na nga ang comment section mga igsoon maghulat sa inyo ha kung kining 50,000 ka mga denominasyon kinsa ang nagsulti og tinuod ug nagtudlo og tinuod mga igsoon. Kay matag usa kanila moingon man sila nga sila ang tinuod. Mao na atong tanawon mga igsoon sa history sa mas gingon sa Hub 8:8 nga read and see. No? Basaha og tan-awa ang kasaysayan kay dili man imposible man nga ang kasaysayan mobulag sa Biblia sa kasulatan. Kung ang kasulatan mobulag sa kasaysayan, magkuyo gina sila mga igsoon. Kay matagtak na nga nahitabo sa kalinga sa Biblia, kauban ang kasaysayan ni ana. Mao nga kadaghanan sa mga sekta, mahadlok yun kung basahon ang history sa kalibutan. Dalaygo ng Dios ug non privalibon sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. They dare to accuse us of idolatry because we venerate the cross. As for us, we do not worship the wood of the cross. We honor the sign of him who was crucified upon it. Just as the honor shown to a king's image passes to the king, so the honor given to the cross passes to Christ himself. Privalibon mga higala mga igsoon sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, matingala ka nga ang mga pastor o mga laing sekta mamuak og mga larawan. Ngano man na, mga igsoon. Apan sa dili pa akong basahon ang Juan 8:44 nga nagaingon. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa ug buot kamong mosunod sa mga tinguha sa iyang amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya modapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya. Kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. Mga igsoon, namuak sila og mga imahe sa mga Katoliko, kini mga pastor. Apan matingala ka nga dili mamuak og mga demonyo nga mga imahe. Unya, kining mga napusis pod mga igsoon kining gipangyawaan, dili gina sila mohingalan og father sa exorcist. Hinganan lang ang pangalan, no? Sa dihang mapusis na ang tao.
Mao kana ang isulti sa yawa, hinganan lang, dili mo hingalan og Father. Walay kalainan sa mga laing sekta, dili gina sila mo hingalan og Father. Tungod kay matud pa nila, dili sangpiton og amahan ang pari sa Katoliko. Kay matud pa, bawal kini og naisulat sa Biblia. Atong pamatud-an mga igsuon nga si San Pablo gani gitawag mag-amahan, gitawag og Father. Sa ato pa nasayop dahil si San Pablo, atong basahon mga igsuon nga si San Pablo gihinganlan og amahan or Father diha sa unang Korinto kapitulo 4. Atong basahon mga igsuon diha sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 15 nga si San Pablo gihinganlan og amahan. Kay bisan pa kun kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa mayong balita nganha kaninyo. Si San Pablo isip pare, isip spiritual father, nahimo siyang amahan tungod sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. Mga igsoon, dili sayop ang pag-ingon o pagtawag o gamahan sa mga pari. Tungod kay may sulat man kini sa balaan nga kasulatan. Mga matingala mo, ang mga pastor mamuak ug mga rebulto sa mga Katoliko, mga sacred images, tungod kay ang ilang amahan dili sama-samahan sa mga Katoliko, sama ni San Pablo. Ang ilang amahan, maong amahan sa mga bakakon. Mabasa ka na diha sa Juan 8:44 nga mao ang yawa. Gihimo ra ni silang ahente mga igsoon. Dalaygo ng Dios ug non pribalibon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Non prevalibont mga higala mga igsoon, maayong adlaw, maayong gabi or maayong buntag sa inyong tanan. Nakit-an ba ninyo nining mga ulahing adlaw mga igsoon ang atong mga pinalangga nga mga laing sekta, grabe gayud nilang paghimo og mga edit. Gi-edit gyud nila ang picture ni Father Darwin Gitgano, mga igsoon. Apan, ang gihimo sa atong pinalangga nga Father Darwin Gitgano, mingon lamang siya nga pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ato nakita mga igsoon, unsa ka malumo, unsa ka mapaubsanon, mahigugmaon ang atong pinalangga nga Reverend Father Darwin Gitgano. Ingunana mga igsoon, ang mga Katoliko nga padulong na masantos, living saint atong makonsider mga igsoon, tungod kay wala diha sulod sa iyang kasing-kasing ang pagpanimalos. Ang naa sa sulod sa atong igsuon pinalangga nga Reverend Father Darwin Gitgano, mao lamang ang gugma. Gugma sa Dios o gugma sa iyang isig katao. Bisan pa og dili Katoliko, anaa sulod sa iyang kasing-kasing ang kanunay nga pasaylo. Ang kanunay nga paghigugma luyos sa mga pagpanglutos. Iyang gituman mga igsoon kining nahisulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 10 nga nagkanayon kini sa Biblia nga mayong balita Biblia, Mateo 5:10 nga nagkanayon,
Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kay may sakop sila sa paghari sa Dios. Dalaygon ang Dios mga igsoon tungod sa kanindot nga gibalos ni Father Darwin Gitgano sa maingunta madagmalon nga pag-edit sa mga picture nga nagdala og ilimnon nga tanduay mga igsoon. Aduna ra bay consequences ini mga igsoon sa diha nga ikaw mulutos og usa ka pari. Adunay consequence nga mahitabo sa imong kinabuhi kung walay paghinulsol, walay pagbasol. Ang Dios nagalihok, ang Espiritu Santo nagalihok sa matag usa kanato. Akong yampo nga ang tao nga mahiligon sa pag-edit nining mga pictures ni Father Darwin kung sa atong simbahan nga Katoliko usa ka adlaw ni ana makaamgo, magbasol, maghinulsol. Dalaygon ng Dios mga igsoon tungod kay nakabaton kita og usa ka pari nga buutan, usa ka pari nga malumog kasing-kasing, nga puno sa gugma ug kaluoy sa isig katawo, bisan pa man sa mga tao nga naglutos kaniya. Dalaygon ng Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nun, Prevalivont.